Hello, my dear students. How are you all doing? I hope you all are doing well. Today, we will discuss a poem from class 7th English textbook. The name of the poem is Run, Run, Run. In this video, we will discuss the detailed explanation of the poem, difficult words, and summary of the poem. आज आमे सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहिर रन 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 कविताटी को आलोचना करिवा। एहाकू स्टांजा वाइज पढ़िबा, किछि कष्ट शब्दर अर्थ जानिबा आउ तार सारांश विषय मध्य आलोचना करिबा। आरंभ करिबा ताहले। So, in the last video we have read the poem in detail. In this video we will discuss stanza wise meaning of difficult words and detailed explanation. Let's start. प्रथमे आमे कविताटी को थोड़े पढ़ी नेबा। Away from the city and into the sun, out of the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees. Run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane. Run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. The name of the poet is Mary Daunt. Let's discuss the first stanza. फर्स्ट स्टांजा रे कौन दिया है आम देखा। अवे फ्रॉम द सिटी। सिटी आम जाने सहर, सहर ठारू दूर रे। एंड इनटू द सन, खोला सूर्यालोक को। आउट ऑफ द कंट्री, एठी गोटे शब्द आसला कंट्री। कंट्री कहले आम कौन बुझा, स्मॉल सेटलमेंट्स outside large urban areas, also called countryside, rural area or farmland, बा जाको हम कहबा ग्रामांचल। कंट्री को नेकी गोटे सेंटेंस करबा, बुझबार सुविधा हो। द कंट्री साइड इज फुल ऑफ ब्यूटीज ऑफ नेचर। एबे हम जानले। सो द स्टांजा इज away from the city and into the sun, out of the country, run, run, run. The poet tells the children to run away from the city. सहर ठारू दूर को दौड़िया पाई कहिसंती। कोठी? into the sun, ता माने जोठी खोला आकाश थिवो। आउट ऑफ द कंट्री, ता माने ग्रामांचल को बा खोला जगह को, प्राकृतिक सौंदर्य पूर्ण स्थान को दौड़ी जाया पे कहिसंती। द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट्स द चाइल्ड टू रन। कविताटीर टाइटल रु ही आमे जानिबा जे कवि पिला को दौड़िया पे कहिसंती। The poet is asking the children to run away from the crowded cities into the open countryside.
कवि कहउचंदी पिलामानंकु गहलीपूर्ण सहर ठारू दूर को प्राकृतिक सौंदर्य भरा ग्रामांचल को दौड़िया ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। They can see the clear sky as there are no tall buildings. सिटी रे बा सहर रे बड़ बड़ बिल्डिंग सब थाए जोठारे प्रदूषित वायु थाए। तेणु कवि कहते प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण खोला स्थान को दौड़ी जावा पे। They can feel as if they are running into the sun. जेमिति कि पिला माने अनुभव करि परिबे से माने खोला स्थान रे सूर्य किरण पड़ुवा स्थान रे दौड़िबे। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड स्टैंजा। Run in the raindrops. Run in the raindrops. Raindrop माने कौन? A droplet of rain बा वर्षार बिंदु। Raindrops को गोटे उदाहरण देवा। The raindrops wash the leaves of the tree. वर्षार बिंदु सब पड़ी गछर पत्र सब धोई ही जाइछि। एठी leaves होची बहुवचन, लीफ होची पत्र, लीव्स होची पत्र गुड़िक। द पोएट सेज रन इन द रेनड्रॉप्स। वर्षा पड़ुथिबा समय रे दौड़िया ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। रन बीनीथ द ट्रीज। बीनीथ गोटे नया शब्द आसिला। बीनीथ कहले हम कोन बुझिबा? बिलो समथिंग, तळे। फॉर एग्जांपल, वी sat beneath a large tree. Okay, the poet says run beneath the trees. गच्छ छाई रे दौड़िया ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। Run little races. What do we mean by races here? Races अर्थ कौन? Races means to run swiftly to compete with others in order to see who is fastest at covering a course. माने गोटे दौड़ प्रतियोगिता। फॉर एग्जांपल, I won 100-meter race in our school annual sports. Next line, with each little breeze. Breeze is a new word. Breeze means a gentle wind. मृदु पवन। फॉर एग्जांपल, we enjoyed the cool breeze in the garden. बगीचा रे आमे मृदु मृदु पवन रो अनुभूति नेलु। So, what the poet says in this stanza? The poet asks the child to run when it is raining and enjoy the raindrops falling on them. कवि चाहुचंदी पिला माने वर्षा पड़ुथिबा समय रे दौड़ंतु आउ वर्षा बिंदु पड़िबार अनुभव पांतु। She asks them to run in the shadows of the trees. से कहिचंदी गच्छर छाई रे दौड़िबा ପାଇଁ and to have competitions of running with the breeze. आउ ब्रिज सहित बा पवन सहित दौड़ प्रतियोगिता करिया ପାଇଁ कहिचंदी। This will make them happy and energetic. एहा द्वारा से माने खुशी अनुभव करिवे। So in this stanza also the poet gives importance to running. Let's go to the third stanza. Run down the hillside
hillside. Hillside means the sloping side of a hill. ବା ପାହାଡ଼ର ଗଡ଼ାଣିଆ ପାର୍ଶ୍ୱ. For example, the old man lives in a tiny cottage on the hillside. ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରି ବାସ କରନ୍ତି. Okay. Run up the lane. Lane. Lane means a narrow road, especially in a rural area. ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଳି ରାସ୍ତା. For example, the town has many narrow lanes. Run through the meadow. Meadow means a field with grass and wild flowers in it. ଘାସ ପଡ଼ିଆ. For example, during spring the meadow is full of beautiful flowers. ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଥାଏ. Okay, so what the poet wants to say? କବି ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. In this stanza, the poet asks the children to enjoy the thrill of running down a hill slope. ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣିଆ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅନୁଭବ ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି. ପିଲାମାନେ ତମେ କେବେ ଗଡ଼ାଣିଆ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିଛ? କ'ଣ ହବ? ଗଡ଼ାଣିଆରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମର ବେଗ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍. She asks them to run through the lanes and through meadows and then to run back to their homes. କବି କହିଛନ୍ତି to run through the lanes, ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ, and through meadows, ଖୋଲା ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ, and then to run back to their homes, ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫେରିବା ପାଇଁ. Okay, let's go to the next stanza. Run and be merry, merry, cheerful and lively, showing enjoyment. ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ସତେଜ ରହିବା. For example, all the students danced and sang merrily on the last day of school. ସ୍କୁଲର ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଓ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ. ଏଇଠି ଆମେ ମେରି କହିଲେ ବୁଝିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବା, ସତେଜ ରହିବା. So the poet says, run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. So in this stanza, the poet says that by running all round, they will be cheerful and happy all through the day. କବି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଖୁସି ମିଜାଜ ରହିବେ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ. If you are happy, you will be successful in life. ତୁମେ ଯଦି ଖୁସି ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ. She gives importance to the active lifestyle for all of us. କବି ନିଜର ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି. ଯଦି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସତେଜ ରହିବା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବା, ଆମେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବା. ଓକେ, ଆମେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, କବିତାରେ ଥିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସର ମିନିଂ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ସମରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ.
नेक्स्ट पार्ट रे आमे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स करिवा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।